Annyeonghaseyo 여러분, hari ini kita akan belajar bab 18, Siphalgwa, Chimi, Hobi. Jadi di bab 18 nanti kita akan belajar mulai dari munbob, tata bahasa ada nengot dan juga elkayo. Lalu ohwi, kosakata yang akan kita pelajari, yang pertama ada Chimi kwalyon ohwi, kosakata yang berhubungan dengan hobi. Undong kwalyon ohwi, kosakata yang berhubungan dengan undong, olahraga. Lalu munhwa chongbo, budaya dan informasi yang akan kita pelajari adalah Hanguk ini yoga senghwal, senghwal kehidupan, yoga waktu luang, Hangukin orang Korea. Jadi tentang kehidupan orang Korea pada waktu luang. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu ohwi il kosakata 1. Chimi kwalyon ohwi. Ohwi kosakata, kwalyon yang berhubungan, chimi hobi. Nah, di sini ada beberapa hobi ya, mulai dari silwe itu di dalam ruangan dan juga silwe di luar ruangan. Kita bahas mulai dari yang silwe di dalam ruangan atau indoor. Ada 독서하다, membaca buku, 외국어를 배우다, 배우다 belajar, 외국어 bahasa asing. 음악을 듣다, 듣다 mendengarkan, 음악 musik, 노래하다 bernyanyi, 영화를 보다 menonton film, 그림을 그리다 menggambar, 기타를 치다 bermain gitar, piano를 치다 bermain piano, 춤을 추다 menari. Nah, itu hobi-hobi yang bisa dilakukan di dalam ruangan. Berikutnya silwe di luar ruangan atau outdoor. Ada naksihada memancing, yohenghada berwisata, 등산하다 mendaki, 사진을 찍다 mengambil foto atau memotret. Undong 경기를 보다, 보다 menonton, 경기 pertandingan undong, olahraga, menonton pertandingan olahraga. 콘서트를 보다, 보다 menonton, konser, konser, menonton konser. Lalu kosakata tambahan ada 힘들다 sulit, 살다 tinggal, 자주 sering, internet, 주로 biasanya. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu munbob il, tata bahasa 1, nengot. Jadi, nengot itu menempel di kata kerja, digunakan sebagai fungsi, digunakan membuat fungsi kata kerja itu sebagai kata benda. Jadi, kata kerjanya difungsikan sebagai kata benda. Langsung aja ke contoh kalimatnya. Kalau Sinen emak 듣는 것을 좋아해요. Saudara kalau 좋아해요 suka, menyukai, emak 듣는 것을, dengan mendengarkan, emak musik. Nah, ini mendengarkan, menyukai mendengarkan musik. Nah, mendengarkan ini difungsikan sebagai kata benda. 어서 다리는 것이 너무 어려워요. 다리는 menyetrika 옷 baju, 너무 sangat, 어려워요 sulit. Menyetrika baju sangat sulit. 저는 한국 음식을 만드는 것이 재밌어요. 저는 saya 재밌어요. Menyenangkan. Oh, maaf, dari 한국 음식을 만드는 것이 재밌어요. 재밌어요 menyenangkan, 만드는 membuat, 음식 makanan, 한국 Korea, 저는 itu bagi saya. Jadi bagi saya membuat makanan Korea itu menyenangkan. Nah, di sini ada keterangan nengosi itu bisa disingkat ya menjadi nenge. Kalau nengosel disingkat sebagai nenkol.
dan nengo시에요 disingkat sebagai nengo예요. Contoh kalimatnya, 저는 친구하고 여행하는 게 좋아요. 저는 saya 좋아요. Oh maaf, 여행하는 berwisata, hago dengan 친구 teman, bagi saya 좋아요 bagus. Oke, kita lanjut. Dehwail, percakapan 1. Sebelumnya kita dengarkan dulu isi percakapan tersebut. 자야 씨는 취미가 뭐예요? 제 취미는 등산이에요. 왕민 씨는 시간이 있을 때 뭐 해요? 전 영화 보는 것을 좋아해서 영화관에 자주 가요. 저도 영화 보는 것을 좋아해요. 그럼 자야 씨도 영화관에 자주 가요? 아니요. 저는 보통 집에서 인터넷으로 영화를 봐요. Ya, kita dengarkan lagi dan terjemahkan isi percakapan antara Wang Min dan juga Jaya. 자야 씨는 취미가 뭐예요? Jaya 씨는 취미가 뭐예요? 뭐예요 apa? 취미가 hobi Jaya si saudara Jaya. Apa hobi saudara Jaya? 제 취미는 등산이에요. 제 취미는 등산이에요. 제 취미는 취미 hobi saya 이에요 adalah 등산 mendaki. Hobi saya mendaki. 왕민 씨는 시간이 있을 때 뭐 해요? Wang Min 씨는 시간이 있을 때 뭐해요? Saudara Wang Min, teh saat is ada, sigan waktu, 뭐해요 melakukan apa? Saudara Wang Min, saat ada waktu melakukan apa? 넌 영화 보는 것을 좋아해서 영화관에 자주 가요. 전 영화 보는 것을 좋아해서 영화관에 자주 가요. 전 saya 좋아해 menyukai 보는 menonton 영화 film. Saya suka menonton film. So jadi 자주 가요. 자주 sering 가요 pergi 영화관에 ke bioskop. Saya suka menonton film. Jadi sering pergi ke bioskop. 저도 영화 보는 것을 좋아해요. 저도 영화 보는 것을 좋아해요. 저도 saya juga 좋아해요 suka 보는 menonton 영화 film. Saya juga suka menonton film. 그럼 자야 씨도 영화관에 자주 가요? 그럼 Jaya 씨도 영화관에 자주 가요? Krom kalau begitu, Jaya Sido, saudara Jaya juga, apakah Jaju sering kayo pergi 영화관에 ke bioskop? Kalau begitu, saudara Jaya juga, apakah sering pergi ke bioskop? 아니요. 저는 보통 집에서 인터넷으로 영화를 봐요. 아니요, 저는 보통 집에서 인터넷으로 영화를 봐요. 아니요, tidak. 저는 saya, 보통 biasanya, 봐요, menonton, 영화 film, 인터넷으로, dengan internet, 집에서, di rumah. Tidak, saya biasanya menonton film dengan internet di rumah. Kita lanjut, di sini ada percakapan lagi. 취미가 뭐예요? hobinya apa? 제 취미는 독서예요. 제 취미는 hobi saya 독서예요. membaca buku. 아지자 씨는 시간이 있을 때 뭐해요? saudara Ajija, teh saat is ada, sigan waktu, 뭐해요? melakukan apa? 저는 시간이 있을 때 주로 피아노를 쳐요.
저는 saya saat is ada sigan waktu 주로 biasanya 줘요 bermain piano. 그래요? 저도 피아노를 치는 것을 좋아해요. 그래요? benarkah? 저도 saya juga 좋아해요 suka 치는 bermain piano. Benarkah? Saya juga suka bermain piano. Lalu kita akan mendengarkan pelafalan dari mim dan juga mim. Kita langsung dengarkan pelafalannya. 1. 나무 모기 2. 산 3. 상 간, 감, 강. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ohwi kosakata 2. Undong hwalyon ohwi. Ohwi kosakata, hwalyon yang berhubungan, undong olahraga. Nah, di sini kita mulai dari yang hada. Jadi hada itu kan artinya melakukan. Nah, olahraga apa yang kita pakai kata kerja hada? Nah, di sini ada cugu sepak bola, nonggu basket, yagu baseball, suyong berenang, jogging. Jadi olahraga ini kita tambahin kata hada di belakangnya. Cugu hada bermain sepak bola, nonggu hada bermain basket, yagu hada bermain baseball, suyong hada berenang, jogging hada melakukan jogging. Lalu berikutnya itu cida juga artinya sama, bermain. Bedanya kalau cida itu kita gunakan untuk bermain permainan tangan. Contohnya apa? Di sini ada tenis, badminton atau bulu tangkis, bowling, dan juga golf. Ini kan bermain pakai tangan ya. Contohnya tenis cita, bermain tenis. Badminton cita, bermain bulu tangkis. Bowling cita, bermain bowling. Golf cita, bermain golf. Berikutnya tada itu naik. Olahraga apa yang pakai tada? Ada skate, ski, 자전거 sepeda. Jadi ini pakainya tada, naik. 스케이트를 타다, naik skate. 스키를 타다, naik ski. 자전거를 타다, naik sepeda. Lalu di sini ada kosakata tambahan, 동호회, klub. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, ada munboki tata bahasa 2. Kayo itu diartikan maukah, bagaimana, kalau. Jadi kayo itu menempel di kata kerja, digunakan untuk menanyakan opini dari seseorang. Maukah, bagaimana, kalau. Nah, cara pemakaiannya gimana? Ketika kata kerjanya itu berakhiran dengan konsonan, maka kita pakai kayo. Contohnya mokta, jadinya mogel kayo, maukah makan? Terus kalau kata kerjanya berakhiran vokal atau bacim konsonan real, kita pakainya real kayo. Contohnya kada, jadinya kal kayo, maukah pergi? Mandel kayo, maukah membuat? Contoh kalimatnya, 내일 같이 점심 먹을까요? Maukah makan 점심 siang 같이 bersama, 내일 besok? Maukah makan siang bersama besok? 우리 주말에 뭐 할까요? Uri kita 뭐 할까요? Mau melakukan apa? Jumare pada akhir pekan. Kita mau melakukan apa pada akhir pekan? 같이 저녁을 만들까요?
Mandel kayo, bagaimana kalau membuat 저녁 makan malam 같이 bersama? Bagaimana kalau membuat makan malam bersama? 네, 좋아요. Ya, Annyeonghaseyo 여러분. baik. Yuk ikuti kelas online pembahasan soal EPS topik di BMN. Kupas tuntas soal-soal yang akan keluar di ujian tahun ini. Nah, di samping Anda bisa ada sebuah menyesuaikan keterangan sesuai waktu tentang senggannya kalian. ayo oyo. Biaya hanya 500.000 Ayo per oyo bulan itu untuk juga 12 menempel kali di kata pertemuan, kerja, 1 digunakan minggu 3 kali untuk pertemuan. Peserta terbatas, membuat jadi seseorang silahkan WA melakukan saja ke nomor yang sesuatu tertera ya, atau jadi buat akhiran untuk kata informal. Contohnya 우리 같이 저녁을 먹어요. 우리 kita 먹어요, ayo makan 저녁 malam 같이 bersama. Jadi kan itu sebuah ajakan. Bisa juga kalau pakai yang formal jadinya 먹읍시다. Kita lanjut. 대화이 percakapan kedua. 아궁 씨, 무슨 운동을 좋아해요? 저는 축구를 좋아해요. 민수 씨는요? 저도 축구를 좋아해요. 그래서 토요일마다 동호회 친구들하고 같이 축구를 해요. 그래요? 저도 같이 하고 싶어요. 그럼 이번 주말에 같이 축구할까요? 네, 좋아요. 이번 주말에 만나요. Ya, di sini ada percakapan antara Minsu dan juga Agung. Kita dengarkan lagi dan terjemahkan isi percakapan mereka. 아궁 씨, 무슨 운동을 좋아해요? Agung sih, 무슨 운동을 좋아해요? Saudara Agung. 좋아해요, menyukai. Undong olahraga, 무슨 apa? Saudara Agung menyukai olahraga apa? 저는 축구를 좋아해요. 저는 축구를 좋아해요. 저는 saya, 좋아해요 menyukai, 축구 sepak bola. Saya suka sepak bola. 민수 씨는요? Minsu 씨는요? Bagaimana dengan saudara Minsu? 저도 축구를 좋아해요. 저도 축구를 좋아해요. 저도 saya juga 좋아해요 menyukai 축구 sepak bola. Saya juga menyukai sepak bola. 그래서 토요일마다 동호회 친구들하고 같이 축구를 해요. 그래서 토요일마다 동호회 친구들하고 같이 축구를 해요. 그래서 jadi 축구를 해요, bermain sepak bola, 같이 bersama, hago dengan 친구들, para teman, 동호회 klub, pada setiap toyoil, hari Sabtu. Jadi, bermain sepak bola bersama dengan para teman klub setiap hari Sabtu. 그래요? 저도 같이 하고 싶어요. 그래요? benarkah? 저도 같이 하고 싶어요. 저도 saya juga, 싶어요 ingin, bermain 같이 bersama. Benarkah saya juga ingin bermain bersama? 그럼 이번 주말에 같이 축구할까요? 그럼 이번 주말에 같이 축구할까요? 그럼 kalau begitu, 축구할까요? Maukah bermain sepak bola? 같이 bersama, 주말에 pada akhir pekan, ibon kali ini. Kalau begitu, bagaimana kalau bermain sepak bola bersama pada akhir pekan kali ini? 네, 좋아요. 네, 좋아요. Ya, baik. 이번 주말에 만나요. 이번 주말에 만나요. Manayo, ayo bertemu, 주말에 pada akhir pekan, ibon kali ini. Ayo bertemu pada akhir pekan kali ini. Kita lanjut, di sini ada sebuah percakapan lagi.
무슨 운동을 좋아해요? 좋아해요 suka 운동 olahraga. 무슨 apa? Suka olahraga apa? 저는 농구를 좋아해요. 저는 saya 좋아해요 suka 농구 basket. Saya suka basket. 그래요? 저도 농구를 좋아해요. 그래요? benarkah? 저도 saya juga 좋아해요 suka 농구 basket. Benarkah? Saya juga suka basket. 이번 주말에 같이 농구할까요? 농구할까요? Bagaimana kalau bermain basket? 같이 bersama. 주말에 pada akhir pekan. 이번 kali ini. Bagaimana kalau bermain basket bersama pada akhir pekan kali ini? 네, 좋아요. Iya, baik. 같이 농구해요. 농구해요. Ayo bermain basket. 같이 bersama. Lalu di sini ada sebuah ekspresi. 먼저 들어가세요. 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 Pulanglah. 먼저 terlebih dahulu. Pulanglah terlebih dahulu. Kita dengarkan ekspresinya dulu. 먼저 들어가세요. 퇴근 시간인데 집에 안 가요? 네, 먼저 들어가세요. 저는 이따가 갈게요. 퇴근 시간인데 집에 안 가요? 시간. Waktu 퇴근, pulang kerja. Sudah waktu pulang kerja. 집에 안 가요? 안 가요, tidakkah pulang? 집에 ke rumah. Sudah waktu pulang kerja, tidak pulang ke rumah. 네, 먼저 들어가세요. 네, iya, 들어가세요. Pulanglah, 먼저 terlebih dahulu. 저는 이따가 갈게요. 저는 saya, 갈게요 akan pulang, 이따가 nanti. Saya akan pulang nanti. Nah, terus kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu 문화와 정보, budaya dan informasi. Budaya yang akan kita pelajari yaitu 한국인의 yoga 생활. 생활 kehidupan, yoga, waktu luang, 한국인 orang Korea. Saya perbesar dulu. 주 52시간 근무제가 종착되고 출퇴근 시간을 탄력적으로 선택할 수 있는 유연 근무제가 확대되면서 한국인들의 요가 시간이 늘어나고 있습니다. 종착되고 dengan diterima 근무제 sistem jam kerja 주 52시간 52 jam 늘어나고 있습니다. sedang meningkat 시간 waktu yoga luang 한국인들의 para orang Korea 확대되면서 sekaligus meluas 유연 근무제가 sistem jam kerja fleksibel 유연 근무제가 sistem jam kerja fleksibel 수위는 yang bisa 선택할 memilih sigan waktu 출퇴근 berangkat dan pulang kerja 탄력적으로 secara fleksibel dengan diterima sistem jam kerja berdasarkan 52 jam sedang meningkat waktu luang para orang Korea sekaligus meluas sistem jam kerja fleksibel yang bisa memilih waktu berangkat dan pulang kerja secara fleksibel. 문화체육관광부
2023에서 실시한 국민 요가 활동 조사에 따르면 한국인의 평균 요가 시간은 평일에는 3.6시간, 주말에는 5.5시간이라고 합니다. Jika Tara mengikuti pada Josa penelitian Hwaldong kehidupan yoga waktu luang Hungmin penduduk silsihan yang dilaksanakan dari Munhwa Cheyuk 관광부 Menteri Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata. Menteri Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata pada tahun 2023. Sigan waktu yoga luang Pyongyun rata-rata Hangukin orang Korea 평일에는 pada hari biasa 3.6시간 3,6 jam 3,6 jam. 주말에는 pada akhir pekan 5.5시간 5,5 jam. Jika berdasarkan pada penelitian kehidupan waktu luang penduduk yang dilaksanakan dari Menteri Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata pada tahun 2023, waktu luang rata-rata orang Korea pada hari biasa 3,6 jam, pada akhir pekan 5,5 jam. 한국인 10명 가운데 6명은 자신이 즐기는 문화 및 요가 생활에 만족하고 있는 것으로 나타났습니다. 여섯 명은 6 orang, 가운데 di antara 10명, 10 orang, 한국인 orang Korea, 나타났습니다. telah muncul. 것으로 sebagai hal, 만족하고 있는 yang sedang puas, yang puas, 만족하고 있는 yang puas, 생활에 pada kehidupan, yoga waktu luang, mit dan munhwa budaya, 즐기는 yang dinikmati, jasin diri sendiri. 6 orang di antara 10 orang Korea, 10 orang Korea telah muncul sebagai hal yang puas pada kehidupan waktu luang dan budaya yang dinikmati diri sendiri. 또한 한국인들이 가장 많이 하는 요가 활동에 대해 조사한 결과 TV 시청이 60.8%로 가장 높게 나타났습니다. 또한 selain itu, 결과 hasil 조사한 yang diperiksa tentang 조사한 yang diteliti atau yang diperiksa yang diteliti tentang 활동에 pada aktivitas yoga waktu luang 가장 많이 하는 yang paling banyak dilakukan 한국인들이 para orang Korea 나타났습니다. telah muncul 가장 높게 paling tinggi TV 시청 menonton TV televisi dengan persentase 60,8%. Selain itu, hasil penelitian tentang
Pada kehidupan waktu luang yang paling banyak dilakukan para orang Korea telah muncul. Paling tinggi menonton TV dengan persentase 60,8%. 산책 및 걷기가 43.5%, 모바일 콘텐츠 및 OTT 시청이 43.3%로 그 뒤를 이었습니다. 그 뒤를 이었습니다. Setelah itu, 산책 및 걷기, 산책 jalan-jalan, 및 dan 걷기 berjalan kaki, persentase 43,5%. Mobile 콘텐츠 및 OTT 시청, konten, mobile, konten mobile atau konten seluler, mit dan sichong menonton OTT 43,3%. OTT itu platform buat streaming. Setelah itu, jalan-jalan dan berjalan kaki persentase 43,5%. Konten seluler dan menonton OTT 43,3%. Yo 잡담, 통화하기 32.8%, 쇼핑, 외식 26.3%, 인터넷 검색, 영상 편집 25.3%, 친구와의 만남 22%의 순이었습니다. Yuk, berikutnya sun이었습니다. Urutan 잡담, obrolan, 통화하기, bertelepon 32.8%, 32,8%. Shopping, berbelanja, 외식, makan di luar, 26.3%, 26,3%. Internet 검색, pencarian, internet, pencarian internet. 영상 편집, editing, 영상 video atau video editing 25.3%, 25,3%. 친구와의 manam bertemu, wa dengan 친구 teman, bertemu dengan teman 22%. Berikutnya urutan obrolan, bertelepon 32,8%, berbelanja, makan di luar 26,3%, pencarian internet, video editing 25,3%, bertemu dengan teman 22%. 한국에서 일과 삶의 조화로운 균형을 중시하는 사회적 분위기가 확산하면서 요가의 질을 높이려는 사람들의 관심 또한 높아지고 있습니다. 확산하면서 sekaligus mencampur atau menyatu 분위기 suasana 사회적 sosial 중시하는 yang dianggap penting 균형을 keseimbangan 조화로운 yang harmonis 삶의 pada kehidupan gua dan il pekerjaan 한국에서 di Korea
높아지고 있습니다. sedang semakin tinggi. Tuhan juga sedang semakin tinggi. 관심 minat 사람들 orang-orang. 높이려는 yang ingin meningkatkan. 질을 kualitas yoga waktu luang. Sambil menyatukan suasana sosial yang dianggap penting dengan keseimbangan yang harmonis pada kehidupan dan pekerjaan di Korea juga semakin meningkat. Minat orang-orang yang ingin meningkatkan kualitas waktu luang. 요가에 관한 전문 서적이 출간되기도 하고 대학에 관련 학과가 개설되기도 하였습니다. 출간되기도 하고 menerbitkan juga. 서적 bacaan. 전문 profesional atau ahli. 관한 mengenai. yogae pada waktu luang. dan 개설되고 하였습니다. didirikan juga. 학과 jurusan 관련 yang berhubungan. 대학에 di universitas. Menerbitkan juga bacaan ahli mengenai pada waktu luang. Dan didirikan juga jurusan yang berkaitan di universitas. 큰 부담 없이 여럿이 즐길 수 있는 파크 골프나 풋살과 같은 다양한 스포츠 시설도 증설되고 있습니다. sedang dikembangkan. 시설도 fasilitas. 다양한 berbagai macam. 스포츠 olahraga itu juga. 같은 seperti. dengan 파크 골프. park golf atau golf taman. atau futsal. 수있는 yang bisa. 즐길 dinikmati. 여럿 banyak orang. 큰 부담 없이 tanpa tanggungan yang besar. opsi tanpa 부담 tanggungan 큰 yang besar. Sedang dikembangkan fasilitas berbagai olahraga juga seperti dengan golf taman atau futsal yang bisa dinikmati banyak orang tanpa tanggungan yang besar. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu contoh soal. 1번 다음 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. pilihlah 그림 gambar 관계 있는 yang berhubungan dengan neong isi 다음 berikut. 영화를 보고 있습니다. sedang menonton 영화 film. Mana gambar yang menunjukkan sedang menonton film? Ya, 정답은 2번입니다. Kalau opsi 1 itu gambar orang lagi mendengarkan musik, 음악을 듣다. Kalau opsi 3 membaca buku, 독서하다 atau 책을 읽다. Kalau opsi 4 사진을 찍다, memotret. 2번 nomor 2 다음 중 미출진 부분이 맞는 문장을 고르십시오. pilihlah 문장 kalimat 맞는 yang tepat bu분 bagian 미출진 yang digaris bawahi 다음 중 diantara berikut. Kita bahas dari opsi 1 동생이 피아노를 쳤어요. Nah, piano bermain piano pakainya 치다, bukan 쳤어요, bukan 주었어요, tapi cios ya, jadi pakai i. Seperti ini, 쳤어요.
Harusnya seperti ini, chosoyo. Jadi opsi 1 salah. 동생 adik chosoyo bermain piano. Opsi 2, 주말에 배드민턴을 땄어요. Badminton, bulu tangkis itu juga bermain pakai tangan. Sedangkan tasoyo itu naik. Nah, opsi 2 jawabannya harusnya sama kayak yang pertama tadi, 쳤어요. 주말에 배드민턴을 쳤어요. Bermain bulu tangkis pada akhir pekan. Ini sama ya dengan ini. Ini juga ya. Kalau opsi 3, 친구와 테니스를 들었어요. 들었어요 itu dari kata dasar deda yang artinya mendengar. Kalau tenis itu juga sama, pakainya 쳤어요. 테니스를 치다. Jadi bukan 들었어요. Harusnya 친구와 테니스를 쳤어요. Bermain tenis dengan teman. Jadi jawaban yang tepat opsi keempat. 바다가 예뻐서 사진을 찍었어요. 사진을 찍었어요. Telah mengambil foto, so karena 바다, lautnya 예뻐, cantik. Telah mengambil foto karena lautnya cantik. 3에서 4번, nomor 3 sampai nomor 4, 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 곳을 고르십시오. 고르십시오, pilihlah 곳을 sesuatu 가장 알맞은, yang paling tepat. 들어갈 untuk dimasukkan, 빈칸에 ke bagian yang kosong. 제 취미는 뭐뭐뭐뭐입니다. 제 취미는 hobi saya입니다. adalah titik-titik. 그래서 저는 시간이 있을 때마다 바다에 가서 물고기를 잡습니다. 그래서 jadi 저는 saya 때마다 setiap saat ada sigan waktu 바다에 pergi 바다에 ke laut lalu 잡습니다 menangkap mulgogi ikan. Nah, kata kuncinya ada di 바다에 가서 물고기를 잡습니다. Menangkap ikan. Berarti hobi apa? Kita lihat opsi 1 ada yoheng berwisata, 등산 mendaki, naksi memancing, dan tokso membaca buku. Karena di sini menangkap ikan dengan pergi ke laut, jadi hobinya naksi, memancing. 제 취미는 낚시입니다. Hobi saya adalah memancing. 4번 nomor 4. 저는 뭐뭐뭐뭐 좋아합니다. 저는 saya 좋아합니다. suka titik-titik. 주말마다 회사 동료들과 축구를 하거나 배드민턴을 칩니다. 주말마다 setiap akhir pekan 축구를 bermain sepak bola dengan 동료들 para rekan kerja 회사 perusahaan. Kona atau 칩니다 bermain badminton bulu tangkis. Nah, di sini bermain sepak bola dan juga bulu tangkis. Berarti dia suka apa? Untung, olahraga, emsik makanan, nalsi cuaca, dan shopping berbelanja. Suka olahraga ya, 운동. 저는 운동을 좋아합니다. Saya suka olahraga. Setiap akhir pekan bermain sepak bola dengan rekan kerja perusahaan atau bermain bulu tangkis. 5번 nomor 5. 다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 고르십시오. 고르십시오, pilihlah 곳을 sesuatu 같은 yang sama. Dengan neong isi, 읽고 dengan membaca 글 paragraf dalam berikut. Nah, di sini nanti kita cari yang sama. 출퇴근 시간을 자유롭게 선택할 수 있는 유연 근무제가 확대되면서 한국인의 요가 시간이 늘어나고 있습니다. sedang meningkat sigan waktu yoga luang 한국인 orang Korea 확대되면서 sekaligus diperluas 유연 근무제가 sistem jam kerja fleksibel suinan yang bisa 선택할 dipilih yang bisa 선택할 memilih sigan waktu 출퇴근 berangkat pulang kerja 자유롭게 dengan bebas. Sedang meningkat waktu luang orang Korea sambil
Diperluas sistem jam kerja fleksibel yang bisa memilih waktu berangkat pulang kerja dengan bebas. 한국인의 평균 요가 시간은 평일에는 3.6시간이며 주말에는 5.5시간입니다. Sigan waktu yoga luang 평균 rata-rata Hangukin orang Korea 평일에는 pada hari biasa 3,6 jam. 주말에는 pada akhir pekan 5,5 jam. Waktu luang rata-rata orang Korea pada hari biasa 3,6 jam. Pada akhir pekan 5,5 jam. 한국인들은 요가 시간에 텔레비전 시청을 가장 많이 하며 모바일 콘텐츠를 보기도 합니다. 한국인들은 para orang Korea 가장 많이 paling banyak melakukan 시청 menonton televisi 시간에 pada waktu yoga luang. dan begitu 합니다 menonton juga konten mobil seluler. 그리고 야외에서 산책이나 쇼핑을 하며 시간을 보내는 사람도 있습니다. 그리고 dan 사람도 있습니다. ada, 사람도 orang juga, 보내는 yang melewati, sigan waktu, shopping을 하며 dengan berbelanja, ina atau 산책 berjalan-jalan, 야외에서 di lapangan. Dan ada juga orang yang melewati waktu dengan berbelanja atau berjalan-jalan di lapangan. Nah, kita cari yang sama. Kita bahas dari opsi 1. 주말보다 평일 평균 요가 시간이 더 많습니다. 더 많습니다. lebih banyak sigan waktu yoga luang 평균 rata-rata 평일 hari biasa 보다 daripada jumal akhir pekan. Nah, di sini keterangannya waktu luang di hari biasa adalah 3,6 ya, 3,6 jam, sedangkan pada akhir pekan adalah 5,5 jam. Jadi, opsi 1 salah. opsi 2, 유연 근무제 확대로 요가 시간이 줄어들었습니다. 줄어들었습니다. menurun sigan waktu yoga luang 확대로 dengan diperluas 유연 근무제 sistem jam kerja fleksibel. Nah, di sini keterangannya bukan menurun tapi meningkat. opsi 2 juga salah. opsi 3, 한국 사람들은 야외에서 요가 활동을 하지 않습니다. 한국 사람들은 orang-orang Korea haji 않습니다. tidak melakukan 활동 aktivitas yoga waktu luang 야외에서 di lapangan. Nah, sedangkan di sini tadi ada aktivitas waktu luang di lapangan ya, yaitu 산책 berjalan-jalan. Jadi opsi 3 juga salah. Nah, jawabannya opsi 4. 한국인들은 남는 시간에 텔레비전을 가장 많이 봅니다. 한국인들은 para orang Korea 가장 많이 봅니다. Paling banyak menonton television TV sigane pada waktu 남는 yang tersisa. Ada di sini. Oke. Terus kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal 듣기. 1번. 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 1번. 다음을 듣고 dengarkan berikut dan 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 고르십시오 pilihlah krim gambar 관계 있는 yang berhubungan dengan neong isi 들은 yang didengar. 왕민 씨, 무슨 운동을 좋아해요? 저는
축구를 좋아해요. Wang Min si, musen undong을 좋아해요. Saudara Wang Min, 좋아해요 suka undong olahraga musen apa? 저는 축구를 좋아해요. 저는 saya 좋아해요 suka 축구 sepak bola. Nah, gambar mana yang menunjukkan orang bermain sepak bola? 정답? Ya, 3번입니다. Kalau il itu berenang, 수영하다. Kalau i bermain basket, 농구하다. Dan sa itu bermain baseball, 야구하다. (2번부터 3번까지) 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 2번부터 3번까지 dari nomor 2 sampai nomor 3 dalam 듣고 dengarkan berikut lalu 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 고르십시오 pilihlah 대답 jawaban almajen yang tepat 물음에 pada pertanyaan. Jadi untuk nomor 2 sampai nomor 3 kita cari ya jawaban yang tepat dengan pertanyaan sebelumnya. 2번 영화가 재미있어요? 1. 네, 영화가 어려워요. 2. 아니요, 영화를 봐요. 3. 네, 영화가 재미있어요. 4. 아니요, 영화를 좋아해요. 영화가 재밌어요? Apakah filmnya menarik? Kita lihat dari opsi 1. D. 영화가 어려워요. Ya, filmnya sulit. Salah ya. Opsi 2. 아니요, 영화를 봐요. Tidak menonton film. Itu juga salah karena pertanyaannya apakah filmnya menarik. Opsi 3. D. 영화가 재밌어요. Ya, filmnya menarik. Nah, ini baru jawaban yang betul. Kalau opsi 4. 아니요, 영화를 좋아해요. Tidak suka film. Salah. (3번) 언제 운동 경기를 봐요? 1. 친구하고 봐요. 2. 경기장에서 봐요. 3. 야구 경기를 봐요. 4. 토요일 저녁에 봐요. Onje undong 경기를 봐요. Onje kapan 봐요 menonton 경기 pertandingan undong olahraga. Kapan menonton pertandingan olahraga? 친구하고 봐요 menonton dengan teman. Kalau menonton dengan teman, pertanyaannya harusnya 누구하고 운동 경기를 봐요. Dengan siapa menonton pertandingan olahraga? Jadi opsi 1 salah. Opsi 2, 경기장에서 봐요. 봐요 menonton, eso di 경기장. Lapangan pertandingan atau stadion. Menonton di stadion. Harusnya kalau jawabannya menonton di stadion, pertanyaannya adalah 어디에서 운동 경기를 봐요. Opsi 2 juga salah. Harusnya pertanyaannya itu di mana menonton pertandingan olahraga. Kalau opsi 3, 야구 경기를 봐요. 봐요 menonton 경기 pertandingan 야구 baseball. Nah, ini pertanyaannya harusnya menonton pertandingan apa? Jadi jawabannya opsi 4 karena tadi pertanyaannya 언제 운동 경기를 봐요. Kapan menonton pertandingan olahraga? 토요일 저녁에 봐요. Menonton pada Sabtu malam. (4번) 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 4번 untuk pertanyaan nomor 4, perintahnya 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 두 사람, dua orang, koi sedang, marha berbicara, dehe tentang mu엇에 apa.
저는 영화 보는 것을 좋아해서 영화관에 자주 가요. 딜로바 씨는요? 저는 영화 보는 것을 좋아해서 영화관에 자주 가요. saya suka menonton 영화 film. So jadi Jeju sering kayo pergi 영화관에 ke bioskop. Saya suka menonton film, jadi sering pergi ke bioskop. Diloba sinenyo, kalau saudara Diloba? 저는 등산을 좋아해요. 저는 등산을 좋아해요. saya 좋아해요 suka 등산 mendaki. Nah tadi mereka sedang berbicara tentang apa? Ada yang suka menonton film dan juga ada yang suka mendaki. Menonton film dan juga mendaki itu merupakan sebuah kegemaran ya atau hobi. Jadi dua orang itu sedang berbicara tentang 취미, hobi. Kalau Cikop itu profesi, Gyotong transportasi, Songyok itu sifat. (5번) 다음 중 들은 내용과 같은 것은 무엇입니까? 다음 중 들은 내용과 같은 것은 무엇입니까? 무엇입니까 apa? 것은 sesuatu, 같은 yang sama, dengan neong isi, 들은 yang didengar, 다음 중 di antara berikut. 자야 씨, 주말에 뭐 했어요? Jaya sih, Jumare 뭐 했어요? Saudara Jaya, 뭐 했어요? Telah melakukan apa? Jumare pada akhir pekan? 저는 콘서트를 봤어요. 저는 콘서트를 봤어요. Saya 봤어요 menonton konser. 마두 씨는요? Madu sinenyo, kalau saudara Madu? 저는 친구를 만났어요. 저는 친구를 만났어요. saya 만났어요 bertemu 친구 teman. 친구랑 점심을 먹고 공원에 가서 배드민턴을 쳤어요. 친구랑 점심을 먹고 공원에 가서 배드민턴을 쳤어요. Makan 점심 siang, rang bersama 친구 teman. Makan siang bersama teman. Lalu 쳤어요 bermain badminton, bulu tangkis, 가서 dengan pergi, 공원에 ke taman. Kita bahas dari opsi 1, 남자는 친구를 만났습니다. Si laki-laki bertemu teman. Benar ya, karena tadi si laki-laki bilang 저는 친구를 만났어요. Jadi jawabannya opsi 1. Kalau opsi 2, 남자는 콘서트를 봤습니다. Si laki-laki menonton konser. Tadi yang menonton konser adalah si perempuan. Kalau opsi 3, 여자는 남자와 배드민턴을 쳤습니다. Si perempuan bermain bulu tangkis dengan si laki-laki. Salah, si laki-lakinya itu main bulu tangkis dengan temannya, bukan sama si perempuan tersebut. Kalau opsi 4, 두 사람은 주말에 같이 밥을 먹었습니다. Dua orang makan nasi bersama pada akhir pekan. Salah, yang makan nasi hanya si laki-laki sama si temannya. Oke, sekian pembahasan bab 18 mengenai 취미. 감사합니다. 안녕.